Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar semua? Salam. Doktor Sihat ya? baik. Alhamdulillah. Okay, ini adalah minggu pertama. Okay, semester 2, 2021-2022. So, saya ucapkan selamat. Mungkin ada yang dah balik ke Paya Raja lah kan? Ke UTHM. So, selamat kembali ke kampus. Selamat meneruskan pengajian lah. Right, meneruskan pengajian. So, tengok nama-nama ni mungkin ada yang dah biasa dengan saya kan. Mungkin dalam electric circuit 1, electric circuit 2 atau transform circuit lah. Dan mungkin ada yang baru, first time lah belajar dengan saya. Jadi saya ucapkan selamat berkenalan. Okay. Dan selamat kembalilah ke kampus pastikan awak masuk section yang betul lah. Ini adalah section 2. So kali ni saya akan mengajar untuk subjek BEF 45902. Okay, ni kod lama lah BEF. Kalau kod baru dia BEV. BEV apa saya tak ingat tapi dia 3 kredit. Okay. So instrumentation for the process control. Jadi untuk minggu pertama ni kita akan buat secara online lah secara online atas talian. Dan saya bercadang untuk buat secara atas talian sehingga sepanjang Ramadan lah. Sepanjang bulan Ramadan, insyaAllah kita akan masuk bulan Ramadan 2 minggu lagi kan. 3 hari bulan April 3 bulan April, jadi minggu ketiga kan, betul tak? Minggu ketiga tu dah masuk Ramadan. Jadi kita akan secara online lah sepanjang Ramadan. Okey tak kalau cadangan tu? Saya nak juga tahu respon ni. Okey, insyaAllah doktor. Boleh Lagipun kelas ni pagi kan, 8.30. Jadi ialah untuk elakkan kesesakan kan, untuk elakkan rushing dan sebagainya. So saya bercadang lah untuk buat secara online. Section 1 pun saya akan buat secara online lah. Okay. Sekarang ni 27 orang So ikutkan senarai ada lagi seorang masuk. Jadi kalau you all kenal kawan-kawan yang sama section, tolong sampaikan lah Okay, untuk subjek ni adalah 2 kredit saja. So 2 kredit maksudnya 2 jam lah kuliah setiap minggu kan. Jadi 2 jam saja bersama saya dan setiap minggu lah selama 2 jam. Okay, instrumentation for the process control So we go, hari ni saya masuk kepada RPP dulu lah, RPP 04 iaitu perancangan kuliah. Jadi apa yang kita akan belajar sepanjang 14 minggu ni berkenaan dengan subjek instrumentation ni, process control. So pastikan, saya rasa sebelum ni kamu dah ambil kan subjek sistem control teori sistem kawalan teori sistem kawalan kan. Jadi itu adalah asas lah kepada proses kontrol ni. Dan untuk kod baru, belajar BEV kod yang baru, subjek ni adalah elektif saya rasa untuk kod baru lah. Okay, so untuk yang ni dah compulsory lah. Okay, jadi to go to the synopsis, apa yang kamu akan belajar. Nampak apa yang saya share ni? Nampak. Okay. So this course provide the fundamental aspect and knowledge on the process control and its instrumentation. So this about the fundamental lah, basic asas dan juga knowledge aspect dan juga pengetahuan berkenaan dengan kawalan proses dan juga pengalatannya lah. Okay, so untuk di subjek saya tengok tak ada foreigner. Jadi saya akan gunakan 2 bahasa lah ikut kesesuaian. Dan okay, this aim at making a process more efficient by eliminating human error. Okay. Jadi tujuan subjek ni adalah untuk ataupun proses kontrol tu actually dia ada 2 bahagian lah. Satu adalah dikawal oleh manusia dan satu lagi dikawal oleh pengalatan kan, alat.
macam sensor dan sebagainya, timer, sensor dan sebagainya. Jadi tujuan perubahan itu adalah untuk more efficient lah, lebih cekap berbanding dengan kesilapan mengatasi lah eliminating human error So untuk mengatasi lah kesilapan manusia lah kan. So topics cover include sensor sensor, control valves, control signal transmission, programmer, logic controllers, industrial communication system and instrumentation safety. Jadi subjek ni sebab tajuk dia pun instrumentation iaitu pengalatan, jadi banyak kita sentuh tentang sensor, control valve, kemudian instrumentation, industrial communication system and instrumentation safety lah, keselamatan. Dan subjek ni ada 2 section section 1, section 2. Jadi saya yang pegang dua-dua section lah. So saya juga adalah penyelaras. Lagi mudah lah kan. So section 1 dia adalah hari Ahad dan section 2 adalah hari Selasa. Waktu yang samalah. So ni adalah 2 kredit, kemudian dia tak ada syarat lah, tak ada prasyarat untuk subjek ni. Tapi make sure you dah ambil lah yang yang saya sebut tadi. Sistem kawalan kan, asas teori sistem kawalan. Sebab teori sistem kawalan tu menyentuh tentang open loop kan, closed loop. Jadi dia adalah berkaitan lah dengan proses kontrol ni. Kemudian subjek ni ada 3 lah CLO. So saya rasa normally semua subjek ada 3 CLO kan. Jadi subjek ni pun sama, ada 3 lah CLO. Yang pertama, analyze process control system to determine the right instruments for safe and efficient operation. So CLO 1 ialah for the analyze. So dia mark pada PLO 1. PLO 1 K istilah knowledge, C4. C4 merujuk kepada analisis lah, sampai ke level analisis. Jadi PLO 1 ni kita akan map pada test 1, quiz dan juga final exam lah. Jadi nanti saya akan pergi kepada assessment. So kita akan tengok lah beberapa assessment method untuk di subjek. Jadi CLO 1 dia lebih kepada knowledge, knowledge, pengetahuan dan ilmu. Analyze process control system to determine the right instruments for safe and efficient operation. So menganalisislah sistem kawalan, proses kawalan dan kawalan proses untuk mendapatkan pengalatan yang betul, selamat dan cekap lah, koperasi yang cekap. Kemudian CLO 2, more to the design. Kalau ada apa-apa soalan ke boleh on mic lah dan tanya ataupun boleh type lah di ruang chat tu. CLO 2 for to design instrumentation system for implementing process control and automation. So PLO 2 lebih kepada reka bentuk lah, reka bentuk sistem instrumentasi tadi kan, untuk mengaplikasikan untuk proses kawalan dan otomasi. So proses kontrol ni lebih kepada industri lah sebenarnya, kilang-kilang lah, lebih kepada kilang-kilang. So mungkin kilang makanan kan, proses makanan, kilang apa lagi, macam-macam lah. Maksudnya the last sampai ke packaging lah. So produknya mungkin makanan, mungkin pakaian kan, mungkin apa lagi, barang-barang apa macam glove ke. So memang melibatkan proses kawalan lah kan, untuk lebih cekap efficiency, untuk meningkatkan efficient operation. So CLO 2 ialah design lah, design sistem instrumentasi tu. So ini adalah PLO 10. DS tu ialah DS for the design lah sebenarnya. P4. Kemudian CLO 3, value, safety and economic aspects to process control instrumentation for efficient and sustainable operation for process plant. So ni adalah PLO 6. LS is the lifelong learning lah,
dengan A3. Okay, so yang ni kita akan cover dalam assignment dan mungkin juga dan juga dalam project by group lah, nanti saya akan bagi. Bukan hari ni lah bagi, tapi kita akan map pada assignment dan juga project. So PLO 2 tadi pada project lah sebab dia design kan, design mereka bentuk, dan CLO 3 ni dia adalah value safety dan juga economic aspect. So dia adalah dalam lifelong learning. Jadi kamu ada 3 CLO, so knowledge, design dan juga lifelong learning lah. Okay, kemudian kita pergi kepada map of the course. Ni sama dah tadi kan. So saya dah tunjuk yang PLO 1 adalah PLO 1 map pada PLO 1 lah. CLO 1 map pada PLO 1. So teaching method melalui kuliah lah. So kuliah ni kita akan ajar lah analysis macam mana nak menganalisis sistem kawalan proses ni, dan kita akan assess atau assessment dia melalui quiz, test, assignment and final project lah. Final project. Final examination untuk knowledge ni tak, project ada tapi persen dia kecil lah, mungkin 2% je. Tapi kita lebih kepada test, final exam dan quiz. Nanti saya akan nak bincang lah. Itu saya pernah bincang juga dalam sesi 1 berkenaan dengan quiz dan juga assignment. Okay. Kemudian PLO 2, CLO 2 ialah design tadi, map pada PLO 10. Okay, PLO 10. So cara nak sampaikan melalui group discussion lah. So nak siapkan projek ni, okay, design instrumentation system ni adalah melalui group discussion kan. Dan kita assess melalui assignment dan presentation lah, project presentation. Okay. Kemudian yang ketiga tadi ialah value safety and economic. Okay, adalah life of learning. Okay, saya dah share juga attendance dalam attendance link dalam chat, so boleh chat box, so boleh isi lah. Saya takut nanti kalau lambat bagi link mungkin ada yang lain tak okey terkeluar dan sebagainya. Okay, so isikan juga lokasi kamu di mana. Kalau kat Taman U, type lah Taman U, tak perlu detail lah, alamat rumah dan sebagainya, just location di mana lah, tempat kan di Taman U. Mungkin dekat Pahit Raja kan, Pahit Haji Rais ke, type je lah Pahit Raja. Kalau ada yang di luar, mungkin masih di kampung, masih berada di kampung, type lah kampung awak kat mana, hometown kan, mungkin dekat Shah Alam ke, section section 13, type je lah section 13. Ataupun ada juga yang tulis Kajang. Okay. Just saya tahulah you berada di luar Johor lah, di luar Pahit Raja ni. Okay. Kemudian balik kepada yang ni, CLO 3, dia map pada PLO 6 PLO 6. Okay, group discussion. Sama jugalah group discussion, dan kita assess melalui assignment dan juga you punya report lah sebenarnya. Assignment ni merujuk kepada report lah, dan juga presentation. Jadi untuk setiap subjek KPI ni Key Performance Index lah. Jadi KPI untuk setiap pensyarah dan untuk setiap subjek sebenarnya ialah 50% and 50% student obtain 55 marks and above. Maksudnya apa? Maksudnya kamu ada kelas ni 28 kan. So separuh daripada 28 ialah 14. Jadi KPI kita adalah 14 pelajar daripada kelas ni, section 2 ni, okey, perlu mendapat 55%. 50% markah lah kan. Markah 55. 55 ni apa? C ke B? B minus. So itu adalah KPI kita lah. Jadi pelajar perlu dapat separuh daripada kamu 55% lah dan ke atas. Okay. So kalau semua dapat 70% dan ke atas, lagi bagus lah. Alhamdulillah. So memang mencapai KPI. Okay. Okay, kamu tak, yelah, kamu belajar je kan, belajar. Lepas tu akhir semester nak tengok lulus kan. Jadi pensyarah pun ada KPI dia lah. So kita kena pastikan pelajar lulus, separuh daripada kelas ni lulus dengan 55 dan ke atas. Okay.
So tapi kalau semua lulus dengan tadi B ke kan atau B dan ke atas, itu lagi bagus lah. Okay. So kalau kita tengok pada PLO 1 hingga 6 ni, untuk subjek ni dia ada 3 lah, 1, 10 dan 6. Jadi kamu semua adalah ada 12 atau 13 PLO kan. Jadi setiap subjek tu dia akan map lah kan. Dan kita akan tengok pencapaian tu pada setiap akhir semester. So kita akan tengok lah subjek mana yang tak mencapai PLO. Dan pensyarah pada semester akan datang kena perbaikilah. Okay. Jadi tugasan projek tu yang kita bagi bukan suka-suka lah kan. Jadi dia untuk memenuhi PLO yang kita dah tetapkan lah. So design dia map pada PLO 10. Dan kalau lifelong learning dia map pada PLO 6. Knowledge PLO 1 lah. Normally semua subjek ada PLO 1. Okay. Kemudian nombor 9 about the skill kemahiran. Kemahiran yang kamu akan dapat dalam subjek ni adalah design. Okay, so how to instill or develop the skill melalui group project. Dan kemudian nak access dia melalui demonstration or presentation. Kemudian teamwork, okay, group project juga. Leadership pun sama, group project dan juga report writing. Ini adalah kemahiran yang kamu akan belajar lah untuk subjek ni. Okay, so bila kita sebut project by group, sure lah kita ada elemen team working kan, ada leadership dan juga report writing. Tapi leadership ni susah sikit nak access sebab bila saya tengok kebanyakan lah sebelum ni kan, subjek-subjek sebelum ni, pelajar dalam minute of meeting minute of meeting, pelajar tak letak siapa ketua dalam group tu. So leadership tu kita tak nampak. So kita cuma nampak team working lah. You ada report, kemudian you share you punya schedule, apa you punya discussion kan, contents, kemudian you snap gambar, you punya meeting kan dalam Google Meet ke Zoom ke kan. Tapi you tak letak siapa leadership dalam meeting tu, dalam group tu. Jadi kebanyakan hilanglah markup untuk leadership. Jadi kalau boleh letak je lah. Pilihlah siapa-siapa kat dalam tu yang jadi leadership. Leader lah kan yang jadi ketua kan. Okay, report writing. Okay, ada soalan tak sebelum ni? Okay, ada soalan tak? Dengar saya rasa macam cakap seorang-seorang je. Saya harap you all dengar lah. Mungkin sambil okay, good. Sambil sarapan kan. Sambil yalah, kelas pagi kan. Kadang-kadang kelas 8 ni rushing tak sempat nak sarapan. So bila online ni harap-harap sambil saya dengar, saya bil-bil ni, makanlah roti ke kan. Roti canai ke. Kalau sempat lah kan. Nak tebar kan. Okay. Okay, kita pergi kepada course content lah. Jadi for this subject we have berapa ada 6 chapter lah, 6 chapter. Okay, so kita ada 6 bab dan kalau ikut 6, so dengan 14 minggu, jadi lebih kurang satu chapter tu satu chapter 2 minggu, 2 minggu untuk cover 2 chapter. Contoh minggu ni, minggu 1 dan minggu 2 akan cover untuk chapter 1. Okay, macam itulah dan seterusnya. Okay, jadi kita tengok apa yang kita akan belajar. Okay, sebelum tu semua info ni untuk RPP, untuk apa lagi? RPP, learning material semua saya dah share dalam author. Okay, saya dah share dalam author. Jadi you all boleh tengoklah bahan-bahan ni semua. Okay, so RPP pun saya dah share. Kemudian note slide untuk minggu 1 saya dah share. Sebenarnya saya dah share semualah sampai bab 6. Cuma itu adalah sebagai rujukan kamu lah sebab time to time saya akan update lah saya punya slide. Itu slide daripada pensyarah yang lama. Saya tak mau bagi, saya bagi jugalah sebagai rujukan kamu lah nanti
tak dapat bahan apa-apa kan sebelum masuk kuliah. Jadi saya dah bagi. Tapi time to time saya akan improve lah saya punya slide. Saya pun ada slide sendiri. Jadi slide saya akan tulis V2 lah, version 2. Jadi sebab slide yang lama dia agak macam simple lah kan, ringkas. Okay, jadi kali ni saya tambah lagi lah bahan-bahan untuk, maksudnya you baca nota you boleh faham lah kan. Okay. Okay, jadi bab 1 ni kita balik kepada bab bab 1 actually about the introduction lah, introduction to the process control . So jadi bab 1 ni dia ada 4 subtopik. So ada definition of the process control, kemudian importance of process control, kemudian basic element of the process dan open and closed loop control, process control lah. Open and closed loop control . Jadi ada 4 subtopik. Right, so dia semua adalah untuk cover selesa 1, 2 dan 3 lah kan. Tadi tu kan ada 3 kan, knowledge, design dan juga apa tadi, value of economic dan juga safety and economic tadi kan. So life or learning tadi. So itu yang kita akan belajar dalam bab 1 lah. So bab 1 actually dia start lah, bab 1 normally dengan start dengan introduction lah, pengenalan kan. Dah kenal baru kita pergi deep lah kepada topik-topik seterusnya. Okay, so ada 4 subtopik. Kemudian minggu ketiga dan keempat kita dah masuk kepada sensor. So kita akan belajar tentang sensor. Okay, so dia instrumentation kan, subjek ni berkenaan dengan instrumentation. So memang pengalatan lah. So instrumentasi. So banyaklah alat-alat yang kita akan belajar. Jadi untuk bab 2 dia about the sensor. So kita ada temperature measurement, okay, untuk suhu kan. Kemudian flow instrument, okay, pressure instrument, level instrument dan juga on stream analyzer. Jadi ini adalah jenis-jenis sensor yang kita akan belajar lah. Sebenarnya sensor ni lagi banyak lagi kan. Banyak lagi, tapi yang ni ialah main lah kan. So temperature instrument kan, temperature suhu, kemudian flow, pengaliran, pressure, tekanan, level dan tahap dia, dan juga analyzer lah, on stream analyzer. Okay. Kemudian itu minggu ketiga dan 4. Kemudian minggu kelima dan ke-6 control valve. Okay. So what the issue in the control valve selection. Jadi nak pasang control valve ni, dia ada beberapa isu lah yang kita kena tengok kan. Valve selection kemudian control valve body, apa dia punya compartment ataupun part by part lah dalam control valve ni kan. Kemudian karakteristik dia kan, valve karakteristik kita kena tengok, valve sizing untuk design, apa-apa elemen untuk design. Kita kena tengoklah elemen-elemen ni, size dia, karakteristik dia, kemudian step in selecting control valve. Langkah-langkah lah untuk pilih control valve tu. Dan juga valve installation lah. Okay, so itu adalah bab 3 So kita ada 6 subtopik dalam bab 3 ni berkenaan dengan control valve saja. Okay. Kemudian yang seterusnya lah chapter 4 iaitu control signal transmission. So control signal transmission ni adalah isyarat penghantaran untuk kawalan lah. So kawalan pun juga ada isyarat untuk kita hantar kan. So what the issue in the transmission, transmission issue dia tak sama lah, dia macam transmission power system kan. Power system dia ada transmission juga. Dia ada generation, transmission, apa lagi? Distribution kan. Itu power system lah. Dah ambil dah subjek power system analysis. Sepertinya dah kan? Dah doktor. Dah kan? So yang ni pun dia ada transmission, tapi ini transmission untuk kawalan lah. Kan, transmission issue. Kemudian nak tengok analog signal transmission. Okay, kalau isyarat tu dihantar dalam bentuk analog. Kemudian digital transmission, kalau dihantar dalam bentuk digital. Kemudian transmission technologies. So kita nak tengok lah
apa yang teknologi yang ada dalam transmission. Untuk pengetahuan semua, saya pun baru first time ajar subjek ni. Jadi senang cakap sama-sama belajar lah. Saya belajar untuk mengajar lah. So saya ialah background electrical kan. So tapi masa degree saya mekatronik, mekatronik engineering lah kan. Tapi master dan PhD lebih kepada electrical. Saya pilih electrical power sebab tu duduk dalam department power engineering, power department. So knowledge tu adalah tapi dah 20 tahun yang lepas kan, 2001. Jadi dah lupa. Jadi saya kena belajar juga untuk mengajar kan. Jadi don't expect very high lah kan, sebab saya pun first time ajar kan. Sebelum ni Dr. Raisham yang ajar. Itu untuk kod yang baru lah. DEV tu kod baru kan, DEV. So ni kod lama, 2 kredit kan. Okay. Kemudian kita pergi kepada bab 5. Bab 5 ialah Programmable Logic Control, PLC. So mungkin ada yang pernah belajar lah PLC ni masa diploma kot. Kalau ada yang ambil diploma. Kemudian dalam lab pun ada juga kita ajar tentang PLC kan. Ladder diagram dan sebagainya. Tapi tak pergi deep lah kan. Okay, so 5.1 ialah input output capability. Okay, kita nak tengoklah input output untuk ladder diagram ni kan. So normally untuk proses control kita akan guna PLC untuk control dia kan. Kemudian logic programming, kemudian ladder diagram programming dan juga PLC examples. Beberapa contoh lah penggunaan PLC ni. So kalau tengok kat sini dia lebih kepada software lah sebenarnya, tapi saya tak pasti untuk 2 kredit ni perlu tak sampai kepada ajar untuk software lah kan, untuk design tu. Okay. So yang ini agak lama, 9, 10, 11, 12. So 4 minggu untuk cover berkenaan dengan PLC Jadi dalam 8 jam jugalah kan, 2 kali 4, 8 jam lah untuk cover this topic. Okay, kemudian industrial communication system. Industrial communication system about the control lah tadi, process control. So ada beberapa lah. Kita akan tengok 6.1 ialah principle of the interfacing. Kemudian 6.2 field bus dan 6.3 instrumentation network design dan Profibus yang terakhir. Jadi untuk yang ni lebih kepada application lah. Proses control lebih kepada kita tengok kepada dalam industri lah kan. Jadi yang ni adalah 2 minggu lah, 2 minggu. So 2 kali 2, 4 jam 24 jam. So jadi untuk face to face kan, untuk face to face selama 14 minggu, 14 kali dengan 2 jam, so 28 jam lah. Jadi hanya 28 jam saja kuliah bersama saya. So selebihnya ialah independent study kan. Independent study, kemudian quiz, assessment semua tu. Dan total untuk subjek ni ialah sebab dia 80 kan. Jadi 2 kredit jumlahnya adalah 80 lah. 80 jam SLT kan, self learning time. So 80 jam lah. Okay, saya pergi kepada assessment. So kita ada beberapa assessment. Yang pertama adalah test. Okay, test 1 Test kita ada 1 saja, iaitu minggu ke-6 lah. Minggu ke-6, 28 hari bulan April 28 April 2022. So 28 ni hari Khamis. Jadi saya book lah terus hari Khamis. I'm not sure, mungkin office hour ke ataupun mungkin sebelah malam ke kan. Tapi lah malam ni Ramadan kan, mungkin nak solat tarawih dan sebagainya kan. Tengok keadaan macam mana. Saya pun tak pasti nak buat face to face ke ataupun online test. Okay, tapi saya book lah untuk minggu ke-6 dan minggu ke-7 cuti raya kan. Cuti raya seminggu tu dan cuti mid sem lah. Sem break kan. Jadi itu kita ada 1 test. So test ni sebenarnya 20 markah lah. 20 markah, mungkin saya akan cover chapter 1, chapter 2 dan mungkin sikit chapter 3. Bergantunglah kepada keadaan. Jadi markah dia 20. Okay, kemudian kita ada quiz. Quiz ni adalah week 12.
Okay, week 12 pada 16 hari bulan. Okay. Markahnya 5% Okay, sebenarnya macam ni quiz mungkin boleh jadi 1 atau 2 bergantung pada keadaan lah. Untuk subjek ni saya akan bagi task ni. Task ni dalam bentuk sama ada you all nak buat lawatan industri ataupun buat webinar. Okay, lawatan industri maksudnya carilah mana-mana company kilang yang boleh terima lah untuk buat lawatan kalau boleh tak perlu jauh-jauh lah kan, mungkin kat Keluang ke, mungkin kat Batu Pahat ke kan. So cari satu company yang kita boleh buat lawatan lah. Saya dipahamkan pelajar boleh cubalah mohon kan. Kemudian dengan ada, saya dipahamkan you all ada bajet untuk makan, bajet makan tu. Tapi kena melalui HEPA lah. Mungkin kena buat kertas kerja dan sebagainya. Jadi memang, jadi kalau ada team yang boleh buat ni, so you all have extra marks lah daripada saya. Dan bila kalau kita, ataupun satu lagi dah buat webinar lah. Webinar maksudnya talk lah kan secara online. Mungkin susah nak pergi kilang kan, nak pergi industri untuk lawatan. So kita boleh buat webinar kan. So webinar ni saya letak je lah week 10. Jadi assignment ni bergantung pada webinar tu ataupun latihan lawatan industri tadi. Jadi kalau you all berjaya buat lawatan ataupun webinar, so you need come up satu short report lah. Short report tu saya markkan sebagai assignment kan. So week 10 tu lah you kena hantar. So mungkin lepas buat lawatan, seminggu kemudian hantar laporan ringkas lah kan, short report. So itu adalah saya mark sebagai assignment lah. Assignment 5 markah. Okay. Tapi andai kata Sam ni tak boleh pergi buat lawatan, tak berjaya buat webinar, jadi saya akan replace dengan quiz 2. Okay, quiz yang kedua. Untuk ganti assignment tadilah yang tak berjaya. Jadi saya bagi option lah ni. Sama ada you nak buat lawatan industri ataupun nak buat webinar ataupun nak buat quiz 2. Macam itulah kan. Kalau salah 2 tadi tak berjaya, so saya akan ganti dengan quiz 2 lah untuk cover you punya mark 5%. Right. Ataupun mungkin akan jadi satu quiz tapi 10 markah ke macam itulah. So dia bergantung pada keadaan semasa. So saya agak fleksibel lah untuk quiz dan assignment ni. Okay, manakala yang ketiga tu adalah projek. Okay, projek ni wajib lah kan untuk cover design tadi. CLO 2 kan. So week 7 lah, saya letak week 7 tu untuk saya bagi task dia. Dan you kena submit pada week 14 lah. Kan, 7, 8, 9, 10, 11. So lebih kurang 7 minggu lah, 7 minggu, 2 bulan lebih, sebulan 2 minggu lah, 7 minggu untuk you solve the problem dan submit the report Jadi yang tu pun 20 markah. Jadi test 1 20, quiz atau assignment tadi total up dia adalah 10. Jadi projek adalah 20. Jadi jumlahnya 50 lah. Okay. Itu saya punya assessment lah untuk di subjek So you ada test, you ada projek dan juga you ada task lain tadi tu kan. Sama ada nak buat lawatan atau nak buat webinar ataupun nak ambil quiz 2. Okay. Saya bagilah pilihan. Sama juga season 1 you boleh berbincang lah dengan season 1 kalau berminat untuk buat lawatan Kemudian seterusnya macam biasalah ada final exam. Final exam ni 50% lah. So kita ada 6 bab. Jadi mungkin saya akan keluarkan 4 soalan ke kan. 4 soalan. 4 soalan dan setiap soalan 25 markah dan jumlahnya 100% lah. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa soalan?
Doktor, nak Ya. tanya pasal assignment tu. Okey. Kiranya lawatan industri tu melibatkan satu section ataupun nanti ada pembahagian grup mulai untuk buat latihan lawatan industri tu. Itulah bagusnya kalau kita boleh pergi sama-sama lah kan, section 1 dan 2 bergabung lah. Tapi saya tak pasti, bergantung kepada syarikat ataupun industri lah nak boleh ke terima 60 orang kan 58, 58, lebih kurang 60 lah kan. 58 pelajar dalam satu sesi. Okay. Kalau dia kata tak boleh, so you kena separate lah. Section 1 lain, section 2 lain ke macam tu. Saya agak fleksibel lah untuk yang ni. Bergantung kepada industri lah. Bergantung kepada kilang yang nak terima kita. Sebaiknya kita pergi sekali lah kan. Sebab pensyarah pun yang sama kan, saya seorang. Jadi pergi sekali. Tapi kalau teringin pergi ramai-ramai, yelah. Tapi kalau company tak boleh nak terima, katakan dia nak boleh terima 30 orang je, jadi kita kena asing lah maksudnya, cari syarikat yang kedua lah. Mungkin ada kawan-kawan ke kan, kenalan ke kan, atau mungkin ada abang ke, ayah ke, cousin ke kan yang di industri. So try lah tanya-tanya, itu lagi mudah. Suami saya di industri tapi dia lebih kepada elektronik. Jadi macam tak sesuai lah nak ke sana. So kalau yang kat sini, kalau kilang kat sini pun kita ada mancis, miau-miau kan. So mungkin boleh try lah, cuba tanya kan. Kalau boleh bukan kilang elektronik lah kan. Sharp ke, Fujitsu, dia beri elektronik kan. So kita boleh pergi yang ataupun mungkin boleh, kita boleh tengok lah. So kilang-kilang macam tu dia ada, still juga ada PLC dan sebagainya. Cuma mungkin ialah proses control tu kan, ialah dia normally kita nak cover yang about the chapter 2 tadi kan, chapter 2 ni kan. Temperature, flow, measurement, pressure. Normally dia melibatkan liquid lah kan. Kilang-kilang yang melibatkan ada cecair semua tu lah. Kilang proses makanan kan. Okay. InsyaAllah lah. Boleh? Saya menjawab Nurain? Nurain Boleh. Okay. Okay, kemudian berkenaan dengan buku. So kita ada 7 rujukan. Tapi setakat ni saya masih guna yang nombor 1 lah. Curtis Johnson, Process Control Instrumentation Technology. Jadi kalau you nak cari buku, boleh pergi kat library lah. So rujukan, kalau macam mana nak cari buku, tahu kan nak cari buku macam mana? Kita tengok pada ni, TS ni kan, TS 156 ni. So just terus pergi kepada dia punya rak lah. Rak buku tu TS 156. So tengoklah buku-buku ni. So kat sini pun dah bagi TS 156. Memang bahagian proses kontrol ni memang dekat rak TS lah kot. TA pun ada juga kan, nombor 3 dan seterusnya lah. Dan saya juga dah share buku ni secara soft copy dalam Author. So you dalam bahagian learning material lah. So boleh tengok kat situ. Cuma tak sempat je lah nak selak kan. Kemudian itu berkenaan buku. So ada 7. So you all boleh carilah kalau nak tambah pengetahuan kan, nak lebih faham mengenai subjek ni. Sebab saya pun ajar 2 jam je kan. So nak lagi detail, mungkin you tertanyalah kenapa nak belajar control sedangkan you electrical. So nanti keluar skop kerja kita ni macam-macam. So mungkin boleh jadi engineer di kilang kan, di industri kan. Tak semestinya you akan kerja bahagian electrical. So yelah, sebab electrical dia boleh masuk juga elektronik. Student saya sudah FYP lah, final exam electrical lah kan. So dia buat biogas, memang tak ada kaitan pun dengan bidang kerja dia sekarang. Dia bekerja bahagian biomedik
biomedik. Maksudnya ialah musim COVID ni kan, pandemik ni memang dia perlukan ramai engineer pada bahagian biomedical ni sebab nak jaga instrumen alatan di hospital-hospital kan. So dia dah jadi pakar lah dari dekat 2 tahun juga. Padahal dia adalah pelajar electrical kan, buat projek PSM biogas contohlah. Maksudnya skop kerja kita tak tahu nak rezeki tu dekat mana. Hari ni pelajar electrical dia kata kenapa nak ajar process control. Kita tak tahu, mungkin lepas ni you akan masuk ke industri kan, kilang mancis ke, kilang mami ke kan. Jadi tak mungkin kerja dekat kilang sarung tangan ke kan, glove kan, top glove. Ada juga student FYP saya kat sana. Praktikal ni dapat kerja kat sana kan. So bermain-main dengan sensor, dengan controller, dengan IPLC dan sebagainya. Jadi ilmu ni terima je lah kan. Itu yang dia dah ditetapkan. So belajar insyaAllah ada rezeki ke arah tu kan. So you at least you dah didedahkan tentang control system dan juga proses control. Okay. Kemudian attendance saya rasa semua dah maklum lah kan. So semua kena dapat, kena hadir lah kuliah 80%. 80%. So maksudnya 20% sila tak boleh datang kan. So kalau tak nak datang 20%, make sure lah kalau tak datang dengan surat doktor, dengan tak sihat ke kan, yang kena surat rasmi ke kan untuk saya rekodkan lah So semester lepas 2 orang saya block untuk hadir final exam kan. So sebab yelah kita bagi surat amaran dia tak respon. Jadi dengan saya ni tak boleh main-main lah, maksudnya saya serius lah buat attendance walaupun just guna googling tu kan. Tapi saya monitor lah setiap minggu kehadiran kamu dan saya pernah block pelajar untuk datang final. Jadi tak maulah jadi begitu untuk subjek ni. So kalau ada masalah online, mungkin 6 minggu pertama ni online kan, internet tak okey, so maklumkan kepada saya awal supaya saya maklum lah, jangan senyap je kan sampai ke hujung, saya tak tahu kan. So pastikan, tapi test quiz datang tapi kuliah saya tak datang. Tu yang pelik tu. Okay, jadi make sure tak nak lah benda tu berulang Okay, tu saja. Ada apa-apa tak berkenaan dengan ni RTP? Yang ni pun saya dah share jugalah dalam author. So you all boleh tengok lah dalam author Okay, kalau tak ada kita ada masa lagi ni. Okay, setengah jam lebih kurang. Saya masuk kepada ni lah bab 1 lah So introduction. Jadi hari Selasa dia tak banyak cuti Kalau hari Ahad tu dia banyak juga cuti. Esok cuti Johor lah, Johor cuti. Apa kat Johor dia cuti. Dia cuti lah. Okay. Okay, nampak tak? Nampak doktor. Nampak Nampak. Nampak Okay, so kita masuk kepada bab yang pertama ni. Okay, bab yang pertama iaitu instrumentation. Okay, apa dia maksudnya? Instrumentation for process control Jadi start dengan introduction to the process control lah. Okay, so for this topic we have four subtopic. Definition, apa itu makna definition ni determine ataupun makna ataupun definasi, process control, kawalan proses kemudian important, why the important of the process control, kemudian basic element of the process control dan open and closed loop control. Okay, kita pergi yang pertama, definition of the process control. So what is the process?
Sebelum kita pergi detail, kita tanya dulu apa itu proses kan? What is the process? So the process is the series or set of the activities that interact to produce a result. Okay, it may occur once only or the recurrent or periodic. Periodic. So process actually is the set of the activities lah kan. So, itu adalah set ni macamnya apa? Set ni maksudnya banyak lah kan. So contoh untuk proses control kita set kan untuk complete the process tu mungkin yang pertama boil the water lah contohlah kita masak air dulu kan. Contohlah kita nak buat apa? Nak buat kek kan. Itulah proses kilang untuk membuat kek ke kilang buat biskut ke kan. So pertama kita kena ada apa input dia kan, kita kena pasti input dia. Contoh kita ada telur, lagi apa tepung, lagi apa butter. So this is the ingredient yang kita perlu. Then next step kita buat apa? Pecahkan telur. Contoh kita pecahkan telur. Then next step kita tuang masak air. Contohlah kan. Ataupun mixer. So banyaklah set activities tu kan. Activity A boils. Second mix. Nanti apa adun pula campur tepung ke contohnya kan. So kita banyak aktiviti dan this is the set of the activity lah. Itu 1, 2, 3 kan untuk complete. Then untuk menghasilkan keputusan lah, produce a result. Okay. Mungkin akan jadi satu je ataupun dia adalah recover periodic So dia ada tempoh dia. Dia ada tarai lah. So is the process. Itu masuk set of activities untuk achieve atau produce the result. Okay, kalau tengok gambaran tu dia one of the activities maksudnya dia water level contoh kan. So dia akan sukat katakan kita nak bacaan berapa sampai ke A contoh kan. So bila A tak sampai so air akan masuk lah food kan. Dia kat situ food. So masuk. Contoh kita apa tadi air lah kan. Air. So kita masukkan dalam tu ataupun apa-apa ingredient lah. Masukkan dalam tank tu. Kemudian bila dah sampai ke sensor dia akan stop dan start mix lah. So mix adun kan. Adun sampai mungkin ada next level bacaan dia ke ataupun set the timer katakan 1 jam adun atau setengah jam adun so dia akan stop. Tu guna timer pula kan. So masa tu lah dia proses. So itu yang menunjukkan instrumen lah. Maksudnya satu proses control dia ada banyak instrumen, ada banyak sensor yang terlibat kan. Nanti kita akan tengoklah basic element of the process control. Okay, kemudian go to the definition of process control. Tadi proses, the next ialah process control. Tadi proses kan, set of the activities. So next is process control. So in industrial process control, it's continuous production. Okay, processes is a discipline that uses industrial control system to achieve the production level of consistency, economic and safety which could not be achieved purely to human manual control. So untuk proses control ni dalam industri proses control, okay, dia adalah aktiviti yang berterusan lah kan, production process yang berterusan, continuous kan. Untuk disiplin is a discipline that uses industry control system kan. So untuk capai, to achieve the level of consistency lah, konsisten kan, berterusan, ekonomik dan juga selamat kan. Jadi kita perlukan proses control ni lah untuk capai produk kan, level yang ditetapkan dengan konsisten, dengan ekonomik kan, dan juga selamat kan. Ya, dia boleh dicapai could not be achieved, tidak boleh dicapai lah dengan purely menggunakan
manusia kan, kawalan manual tak boleh capai. Manusia ni kadang-kadang error lah kan. Salah baca, ada error alat, ada error manusia kan, mata kan tak tepat. Jadi tu yang kita perlukan instrumen lah untuk mengatasi error-error tersebut. Okay, it is implement widely to industries such as automotive, mining, dragging, oil refining, pulp and power manufacturing. Ini adalah jenis-jenis lah industri chemical, processing and power generating plants. Power generating pun ada juga adalah juga untuk guna process control ni kan, untuk generate. Boleh juga kalau nak pergi buat power plant kan, macam dekat mana yang guna arang batu ke. Boleh juga macam kat, tak payah jauh lah, Paka ke Kenih kan. Mungkin pergi dekat Tanjung Bin ke, kat Melaka ke, ada juga kan. Kemudian the basic objective process control ni adalah to regulate the value of the sum quantity kan. So regulate the value, nilai tu lah, dapatkan nilai. And then to maintain the quantity, okay, apa ni? Okay, to maintain the quantity at some desired value regardless of external influence. Okay, so this is called the reference value or set point. Jadi semua objektif tu adalah merujuk kepada set point yang kita tetapkan lah. Set point ni, reference value or set point. Okay, kita pergi contoh lah, satu contoh. So example, figure 1, 1.1 to the objective is to regulate the level of liquid in the tank H to the value H. Okay, kita ada satu tank kan. So kita ada input Q in dan output Q out. Okay, then kita ada H. H kecil tu adalah level of liquid lah. Tahap level of liquid of the H tu adalah level liquid cecair yang ada dalam tank tu. Dan H besar yang kat luar tu adalah set point. Kita tetapkan set point dia berapa. H tu kan set point. Okay. Jadi figure 1.1 shows the liquid is flowing into the tank at the same rate. Okay, some rate Q in lah. Jadi cecair yang mengalir dalam tank tu, okay, nilai dia adalah Q in lah. Q tu ni quantity kan, quantity. So out of the tank at the sum rate. Jadi nilai yang keluar Q out nilai nilai yang keluar atau value yang keluar daripada tank tu adalah Q out lah. So the liquid in the tank had some higher or level H. Okay, so the level of the liquid tadi adalah H, then the output flow rate varies at the square root of the head. So Q out, macam mana dapat Q out adalah sama dengan K darab dengan square root H tadi. Okay, so the higher the level, the faster the liquid flow out. Okay, jadi dia merujuk kepada higher ketinggian level dan juga kelajuan air yang mengalir lah, liquid yang mengalir tadi, cecair yang mengalir tu kan. So if the output flow rate is not exactly equal to the output flow rate, so the level will drop. So jadi level bila tak sama, dia akan jadi drop. So ini berlaku bila Q in lebih besar daripada Q out, ataupun sebaliknya lah, Q out lebih kecil daripada Q in. Okay, so this process as property called the self-regulating. Ini kita panggil sebagai self-regulation. Okay. Kemudian kita masuk kepada sama juga the same tank, but we using the human process control. Jadi macam mana kita nak reduce the level tadi kan, nak samakan dengan H kecil sama dengan H besar. Jadi kita perlukan proses untuk reduce kan. So proses tu kita boleh guna sama ada human process ataupun automatic process. Jadi kalau guna human process,
Okey, tengok gambar ajar 1.2. Okey, 1.2 tu merujuk ada seorang human lah, manusia yang mengawal valve tu kan. So jadi dia nak kawal tu dia kena rujuk kepada S. S tu adalah side tube Okay, so figure 1.2 shows the modification of the tank system to allow artificial regulation of the level by the human. Okay, so ia adalah tank yang dah diubah lah, sistem tank yang telah diubah dengan mengabaikan artificial lah tadi kan, menggunakan manusia the level by a human untuk level tadi guna manusia lah to regulate the level so that it maintains the value H. So kita guna manusia untuk pastikan liquid dalam tank tu dalam pada level H. So it will be necessary to employ a sensor to measure the level. Okay, that has been provided via the side tube as shown in figure 1.2. So actual change by the human. So manusia akan ubah on off valve tu bergantung kepada bacaan yang dia tengok pada tube tu S. Okay, so output liquid level or high is called the controlled variable. Jadi output liquid level tahap liquid tadi yang keluaran liquid tadi kita sebut sebagai controller variable lah. Kemudian in additional a valve has been added so that the output flow rate can be is called the manipulated variable or controlling variable. Okay, so valve yang kita tambah tadi, okay, untuk output flow rate tadi kita untuk mengalir kan, jadi kita boleh sebut sebagai controlling variable lah. Kita sebut sebagai controlling variable. Valve tu adalah controlling variable. Yang tadi ketinggian air yang keluar tu sebagai controlling variable, controlled variable. Okay. Ini gambar ajar dia lah 1.2 tadi kan. So the human can regulate the level using the side tube. Jadi manusia nak control the valve tadi gunalah bacaan pada S tadi. So dia kena tengok pada tube tadi S to compare the level H to achieve the objective dia ialah H kan. So they adjust the valve to change the level. So dia kena on off valve tadi untuk membenarkan liquid tu flow kepada flow out lah, keluar kan daripada tank tersebut. Okey, satu lagi ialah menggunakan automatic. So automatic process control. Jadi kita tak nak guna manusia sebab banyak sangat error. So kita guna automatic lah. So apakah elemen yang terdapat bila kita guna automatic ni to provide automatic control as shown in figure 1.3 so that machine, electronic and computer replace the operation of the human. Jadi manusia tadi kita tukarlah dengan mesin, kan, mesin elektronik, bahan-bahan elektronik, komponen elektronik dan juga komputer lah untuk change ataupun replace the operation of human, manusia tadi. Manusia kita tak nak sebab banyak error, so kita guna mesin. Kalau tengok gambar je 1.3, kita ada beberapa elemen dekat situ kan. So kita ada sensor kan, sensor macam pelampung kan. So sensor tu untuk detect lah dia punya water level tu. Sensor tu akan bagi arahan kepada controller. Okay, a controller sound like a computer lah kan, komputer. Kemudian komputer tu akan bagi arahan kepada actuator. Actuator tu akan on off lah valve tu. Katakan airnya banyak lagi, okay, full swing lah, maksudnya buka penuh dan air akan flow ataupun liquid akan flow out kan, pada Q out. So bila dah sampai level H, so dia akan close the valve. So the instrument called a sensor is added that is able to measure the value of level and convert it into the professional signal S. Okay, jadi alat yang kita perlukan adalah sensor lah kan, sensor untuk mengukur lah, measure kan, mengukur value of the level lah kan, berapa nilai
liquid tersebut dan convert kepada proportional signal S. Dia akan convert kepada S lah. Okay. Kemudian this signal is provide the input to machine, electronic circuit and computer call the controller. Jadi isyarat tadi akan masuk ke dalam controller kan. Controller tu adalah machine, electronic circuit dan juga komputer lah kan, komputer. Okay, kemudian the controller perform a function of the human in evaluating the measurement and providing the output signal U. Okay, so controller tadi akan berfungsi sebagai manusia lah untuk menilai. Okay, nampaknya bacaan dia dah cukup atau dah sampai kan, dah cukup level. Okay, so dia akan bagi isyarat kepada U, isyarat kepada actuator lah kan. So dia providing the output signal. Jadi isyarat yang dia bagi tu adalah U lah and output dia U. Kemudian untuk to change the valve setting, okay, untuk mengubah change lah, untuk tukar setting pada valve tu melalui actuator, connect to the valve by the mechanical linkage. Okay. When automatic control is applied, okay, to system which are designed to regulate the value some variable to a set point, it is called process control lah. Okay, so bila sistem tu dah so actuator automatic system tadi dah complete lah. Complete maksudnya daripada sensor kemudian pergi ke controller dan pergi actuator kan. So itu yang kita dah mencapai set point tadi. Set point maksudnya H kecil sama dengan H besar. So dia dah sama dan kita set point lah. H besar adalah set point kan. So kita panggil dia sebagai process control. So the process control tu dah complete lah. Sama ada kita boleh capai melalui human, okay, human process control ataupun automatic kan, menggunakan sensor, instrumen lah, control automatic process control. Okay. Kemudian pergi kepada importance of the process control. Kenapa process control ni penting? So dia ada beberapa sebab lah kan. Yang pertama ialah consistent product quality. Untuk menghasilkan produk yang berkualiti secara konsisten. Kan? Contoh nak keluarkan roti gardenia. Pagi-pagi ni saya suka bagi contoh makanan lah kan. Dah sarapan ke belum? Jadi macam mana nak menghasilkan roti, kalau tengok kan roti sama je kan, daripada awak mungkin dari baby lagi sampai remaja sampai sekarang pun kan. So level roti tu cuma mungkin packaging dia lah kan, packaging dia berubah-ubah. Saya tengok gardenia dia ubah-ubah kan, dia punya packaging plastik kat luar tu. So maksudnya dia nak jaga kualiti lah kan. Jadi kita perlukan proses control untuk kualiti yang sama. Kalau tak berubah-ubah kan kualiti dia, so tak mencapai kualiti nanti. Okay, variation of the product quality keep to the minimum and reduce your wastage lah. Jadi nak mengurangkan pembuangan dan sebagainya ini kan. So yelah kita nak jaga kualiti kan. So produk biasa akan menjaga kualiti, jadi nak konsisten, so perlukan proses control lah. Kemudian lower manufacturing cost, untuk mengurangkan kos manufacturer lah kan, pengurusannya kan. So pemprosesan mengurangkanlah kos. So detecting fault early means throughput, yield and quality are maintained. Okay, so, untuk mengurangkan kos. Jadi kita everything activities industri memang melibatkan quality dan juga reduce the cost. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa yang important sangat ni proses control ni. So yang ketiga yang kita pergi sikit scope electrical kan. Iaitu yang pertama ialah improve environmental performance. Okay, so nak menjaga untuk memperbaiki kualiti ataupun persekitaran lah kan. Sistem give you early warning to arise in the emission kan, cemaran kan. So dia akan bagi tahu makluman awal lah kan. Kemudian energy saving, energy wastage is reduced when your plant and machinery are efficiently operated. Okay, so
dia akan jimatkan tenaga lah bila mesin, bila dia punya plant semua dalam beroperasi dengan efisiensi lah, dengan efisien, high efficiency kan. Okay. Kemudian improve safety untuk keselamatan lah, of course mengurangkan, memperbaiki keselamatan kan. Control system automatic when you are any abnormalities, anomaly yang tak abnormal tu dia akan bagi tahu awal kan, which minimize the risk of accident untuk mengurangkan kemalangan. Okay. Okay, kemudian next. Ada apa-apa soalan tak? Okay, nampaknya saya dah sampai ke 1.2 1.1, 1.2. Actually, next kita pergi sikit lah. Apa itu 1.3 about the basic element. Apa itu elemen-elemen yang terdapat dalam proses control. So, kita dah tengok tadi kan apa definisi proses control, apa kepentingan dia kepada kita, kepada industri. Kemudian kita tengok apa yang dimasukkan dengan elemen. Elemen-elemen yang terdapat dalam proses control lah. So ada 5 elemen dalam proses control. Yang pertama proses. Okay, apa itu proses? Kemudian measurement, okay. Kemudian error detector untuk pengesan error kan, kesalahan. Kemudian controller, kawalan, pengawal, dan control element, dan elemen-elemen yang terdapat dalam control ni. Okay, proses. Apa itu proses? Okay, so consists a complex assembly phenomena that's related to the manufacturing sequence. Okay, so saya dah explain tadi kan. So consists the complex assembly lah. So dia mengandungi assembly yang complex of phenomena, okay, to related the manufacturing sequence. So many variables may be involved in the process. Banyak variable yang akan terlibat lah dengan variable ni, macam parameter jugalah, parameter kan. Macam temperature, macam temperature contohnya, level, kan, water level ke, flow, lagi apa tadi, pressure kan. And it may be disappear to control all these variable at the same time. Okay, dikawal untuk masa yang sama. Okay, then there are single variable process which and only one variable to be controlled. Okay, so kalau ada satu je variable, single variable processes, so dia maksudnya satu variable untuk dikawal lah, to be controlled, as well as multi variable processor which many variables. So ada juga yang multi variable, banyak parameter lah. Mungkin dalam satu tank tu dia ada suhu, dia ada temperature, dia ada water level kan, dia ada pressure. Jadi dia banyak lah multi dalam satu tank. Okay, dalam satu plant. Okay, so may require regulation. So the process is often also called the plant. Okay, so proses ini semua kita panggil sebagai plant lah. Juga dipanggil sebagai plant . Okay, kemudian measurement. Measurement, the conversion of a variable into same corresponding analog of the variable, such as pneumatic pressure and electrical voltage or current, or the digitally encode signal. Okay, so measurement ni adalah conversion lah, conversion of the variable parameter tadi kan. So sama ada analog lah, seperti diguna dalam pneumatic pressure kan, tekanan pneumatic, dan voltan electrical, dan juga arus kan, voltan atau arus lah, dan juga digitally encode signal, ataupun ada juga yang guna digital kan, 1010 tu untuk sebagai isyarat lah kan, isyarat. So the sensor is the device that perform a initial measurement. So kita guna sensor lah, pengesan ni untuk alat lah, device untuk perform, untuk membuat pengiraan tadi kan, untuk pengukuran tadi, dan energy conversion of the variable into analog digital, electrical or pneumatic performance. Okay, so sensor ni tadi kita guna sebagai device lah untuk pengukuran, kemudian energy dan energy conversion
conversion tenaga tadi untuk mungkin analog untuk digital analog, variable analog digital, kemudian electrical pun ada, dan juga pneumatic lah untuk information, pneumatic information. Further transformation of signal conditioning may be required to complete the measurement function. And then the result of the measurement is a representation of the variable value is some form required by the other elements in the process control operation. Jadi result yang kita dapat ataupun nilai data ataupun data lah daripada pengukuran tadi, ada diperlukan lah, required by the other element. So diperlukan untuk elemen lain lah kan, to the process control operation. Contoh macam tadi kan, contoh macam tank tadi dia measure guna sensor kan, bacaan dia mungkin guna apa, level meter atau cm, liquid dia guna cm ke ataupun guna kg, kan? Betul ke? Liter lah kan, liter, sorry, liter kan, seberapa liter, katakan dia nak 10 liter, dah baca 10 liter, data tu dia akan bagi for another element lah kan. So dia dah baca data 10 liter, dia akan stop, then baru valve tadi akan on kan, valve tu akan on contohnya, ataupun off. So the next operation dia mix. Okay, so dia bagi nilai tadi kepada next operation, maksudnya dia nak perlu mix. Mix pula berapa lama? 1 jam ataupun macam mana. So dia ada banyak lah variable. So satu variable dia akan jadi input kepada input kepada variable yang lain. Okay, tu dia masukkan process control operation. Okay, error detector. So the same time kita perlu juga error detector ni lah untuk the human look at the difference between the actual level and the set point level and reduct the an error. Okay, so bila manusia ni kan dia melihat tak tepat lah sebenarnya, mungkin dia tengok daripada atas kan, mungkin dia tengok daripada bawah. So setiap angle, maksudnya perbezaan sudut tu kan, pandangan mata ke atas, pandangan mata ke bawah atau pandangan tepat pun dia akan menyebabkan error kan. So the error is both the magnitude and polarity lah. Jadi error ni ada dua, sama ada magnitude dia ataupun polarity dia kan, positif negatif ke, dia boleh jadi juga error. So for the automatic control system, this same kind of error determination must be made before any control action can be taken by the controller. Jadi error detector ni penting lah kan untuk detect, untuk kesan lebih awal sebelum control tu buat the next controller tadi buat controller buat the next action lah kan. So error tadi untuk contoh kita nak 10 liter tapi terbaca 5 liter contoh, 5 liter pula 15 liter kan. So jadi benda-benda tu sensor error detector ni dia kena kesan dulu lah. Dia kesan dulu, then baru dia sebelum contoh kan kita nak mix, katalah nak buat roti kan. So katakan nak air masuk 10 liter tapi termasuk 15 liter ataupun 5 liter contoh. Jadi kalau tak ada error detector ni, mungkin dia punya adunan tu nanti jadi apa? Lembik sangat ke kalau terlebih air kan? Betul tak? Siapa yang buat kek ke kan, roti kan, buat jemput-jemput ke kan. So dia terkurang air tak boleh, terlebih air pun tak boleh kan. Jadi tu pentingnya error detector lah. Kalau terlebih nanti adunan tu jadi terlebih air, dia jadi lembik lah kan, lembik, then roti kamu nanti tak naik contohnya kan. So ataupun terkurang air, jadi terlampau keras ke kan, boleh baling ke dinding, mantul ke kan. Jadi itulah sebab menyebabkan error lah. Nanti dah macam tu dia akan menyebabkan pembaziran lah kan. So kita kan nak jimatkan cost, nak jimatkan environment, nak jimatkan tenaga kan. Jadi itu kepentingan ni lah. Jadi perlunya error detector ni lah untuk
process control ni. Kemudian the error detector is often the physical part of the controller device. It is important to keep a clear distinction between the two. Okay, so error detector ni terdapat pada physical part lah, physical part yang pada control device tadi, dan sangat penting lah kan. Okay. Kemudian last lah ni, controller. So ada dua lagi kan, controller dan juga control element. Okay. So controller tadi, selepas detect error tadi, so this part of the control system has many names such as compensator or filter, but controller is the most common lah. So controller ni adalah sistem bahagian pada sistem kawalan ni. Dia banyak nama lah sebenarnya. Ada yang seperti compensator ataupun filter kan. Tapi commonnya kita ataupun general kita panggil controller lah. The evaluation may be performed by the operator by electronic signal processing, pneumatic signal processing or a computer. So penilaian tu oleh by operator and operator, walaupun automatic still juga ada manusia operator lah kan, yang perlu handle lah kan, perlu tengok. Jadi evaluation tadi ialah melalui electronic signal processing, kemudian pneumatic signal processing dan juga ataupun komputer. So the modern control system operation kita guna microprocessor based computer lah. So yang ni yang latest teknologi lah, guna microprocessor. Kemudian the controller liquid, tapi yang the latest lagi guna IoT sekarang. Tu lagi advance lah. So the controller required an input of both and measure indication of the controller variable and a representation of the reference value of the variable, expressed in the same term of the measure value. Jadi controller ni, pengawal ni perlulah input input dia pun masukkanlah untuk both the measure indication of the control variable. So dia perlukan input untuk measure kan, ukur indikator dia, indication measure of the controller variable tadi, dan represent reference value lah of variable, dan dia akan dikawal lah dengan merujuk kepada set value tadi kan, express the same term of the measure value. Then the reference value of the variable is referred to as the set point lah. Reference value variable kita rujuk pada set point tadi kan, H. Kan? Then evaluation consists of determining the action required to drive the controller variable to the set point value. Okay, so evaluation consists tadi, penilaian tadi, determining bergantung kepada tindakan yang diperlukan oleh drive tadilah, to drive the controller variable untuk mencapai set value tadi. Okay, so itu fungsi controller lah, untuk mengawal lah kan, controller tu untuk mengawal untuk mencapai nilai pada set point tersebut. Okay, boleh lagi Kemudian last sekali ialah control element lah, control element. So the final element in the process control operation is the device that expect the direct influence on the process. So that is provides those required change in the control variable to bring to the set point. Okay, kemudian this element accepts an input from the controller, which is then transformed into the some proportional operation performed on the process. So elemen yang diterima sebagai input tadi daripada controller tu, dia akan transform lah secara terus, okay, untuk operasi performance on the process, operation performance of the process. Kemudian often the intermediate operation is required between the controller output and the final control element. Okay, then next this operation is referred to as the actuator and actuator because it uses the control signal to actuate the final control element.
Jadi operasi ni merujuk kepada actuator lah. And because actuator ni akan bertindak kan, menggunakan isyarat controller tu untuk actuate bertindak final control element. Kemudian the actuator translates the small energy signal of the controller into the large energy action of the process. So actuator tadi akan translate lah kan, akan menterjemahkan isyarat kecil daripada tenaga tadi, isyarat kecil tenaga kepada controller of the controller into the large energy action, tindakan tenaga yang besar terhadap proses tadilah. Kemudian gambar rajah ni 1.4. Ni adalah contoh lah block diagram of the control loop. Define all the basic element and signal involved. Jadi dalam ni semua ada So kita start tadi apa dengan proses kan, proses, kemudian ada measurement, kemudian ada error detector, kemudian ada controller dan juga control elements. So ni ada closed loop lah daripada R. R is the reference value. Kemudian kita ada E equal to R minus B. Itu adalah error detector lah. Kemudian dia pergi controller. Controller hantar signal kepada control element. P as the input. Kemudian output dia adalah U. U pergi ke proses. Dia proses dekat mana tadi? Komputer lah kan. Processor semua tu dia proses. Then dia dapat output dia C. Pergi kepada measurement lah. Measurement pergi kepada B as the B pergi kepada, actually dia start daripada measure lah kan, sensor dia measure, kemudian dia pergi kepada controller lah, dan pergi kepada proses. So itu dia punya tindakan closed loop lah. Saya rasa tu je untuk hari ni. Ada apa-apa soalan? Ada yang tertidur ke? Kalau tak ada sampai sini sajalah. So attendant saya dah share, boleh isi. Kemudian saya rasa tu je lah. So kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Alright, sama.